naghangad man ni ay? Ano naghangad man ni akong anak? Ano naghangad ni ay? Ano naghangad akong anak? Hmm? Ang sige sangad. Kaon kag pan? Hmm? Anak. Anak. Ang sige sangad di mo. Na hello guys, magandang umaga guys. Ito po si Papi guys. Oh, nagparayag ni Mama Lisa guys. Ayan, happy Sunday everyone. So today is June 8, 2025. This is Papi. Ayo anak. Say good morning to your viewers, B. Wala naglab gig maayong mama. Say good morning. Hello guys, good morning. Hala. Hala, nag-video ra ba mi ay? Hello guys, magandang umaga sa ating lahat. Kumusta na po kayong lahat? Yan si Papi guys, nagpapasalamat po palagi sa inyong palaging panonood ng aming videos, palaging pagsuporta ng aming videos ni Papi. Thank you sa inyong lahat mga palangga. So, ayan po si Papi guys, palaging nagpakarga sa akin. Gusto niyang ikakarga ko siya palagi mga palangga. Hala, Saron! Saron anak! Nagdadaan na sa Ros yung anak-anak. Hala, Saron! Hala! Hala, Saron! Hala! Hala! Saron anak! Hala! Silas at tipini mo anak ni Agi o Giyambana. Lali ubo anak. Si Kuya Ronnie man ni mo anak ni ubo. Kamal dito ni mo anak ko. Waka kita anak. Ni Agi mong gusto anak. Anak! Anong kuan maning? Daghan lagi nangagiron anak. Daghan nangagi anak. Ay, ko naman ni ay. Tinuod naman yung bata ni mama ay. Nanabraan ni ko paray ko na kong anak ay. Diyos. Agay anak, anong hayag man ni anak? Hayag lagi. Una, wana. Wanay hayag no? Wanay hayag? Ha ganina hayag kay ganina anak. Testingan na to anak. Tarong anak. Yan, thank you for watching guys. Happy Sunday. God bless us all.